السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يجعل هذا الشهر الكريم فتحا للإسلام والمسلمين وتمكينا لأهل الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا في هذه الليالي المباركات بالمغفرة والرحمة، اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita amal-amal yang soleh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang memberikan kita ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja. منزله سورة العلق أول سورة نزلت من القرآن العظيم. Surat Al-Alaq adalah surat yang pertama sekali diturunkan daripada Al-Quranul Karim. نزلت الآيات الخمس الأول. Turun 5 ayat pertama. وهذه السورة العظيمة واضحة القلم. Dan surat سورة العلق. Dan surat ini adalah surat yang sangat jelas sekali. السورة الثانية التي نزلت في القرآن سورة القلم. Surat yang kedua yang diturunkan daripada Al-Quran adalah surat Al-Qalam. فأنا قرأت في صلاة الفجر في الركعة الأولى سورة القلم وفي الركعة الثانية سورة العلق للارتباط الوثيق بينهما. Maka aku tadi membaca di sholat subuh yang di rakaat pertama membaca surat Al-Qalam dan di rakaat kedua membaca surat Al-Alaq karena kedua surat ini mempunyai ikatan yang sangat kuat. سورة العلق تقول اقرأ. Surat Al-Alaq mengatakan Iqra. وسورة القلم تقول والقلم. Dan surat Al-Qalam mengatakan wal qalam, demi pena. فأول سورة تتكلم عن القراءة. Maka surat yang pertama Al-Alaq ini berbicara tentang qiraah, membaca. وسورة القلم تتكلم عن الكتابة. Dan surat Al-Qalam berbicara tentang menulis. فهذه السورة الأولى وهذه السورة الثانية فالقرآن كتاب العلم. Maka ini Al-Quran ini di surat yang pertama tentang membaca, surat yang kedua tentang menulis, maka Al-Quran itu berarti adalah kitab ilmu. والإسلام دين العلم. Dan Islam adalah agama ilmu. لذلك ينبغي على المسلمين أن يتقدموا في العلم ولا يتأخروا. Oleh karena itu umat Islam ini harus maju di dalam ilmu, jangan tertinggal di dalam ilmu pengetahuan. كيف بدأ نزول القرآن العظيم؟ Bagaimana mulai diturunkannya Al-Quranul Azim ini? نحن الآن سنتكلم عن مقدمة ثم ندخل في شرح السورة الكريمة. Kita sekarang masih berbicara di mukaddimah surat ini. Nanti insya Allah kita akan berbicara tentang pembahasannya, penjelasannya. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله في ليالي رمضان. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu selalu beribadah في ليالي رمضان. di malam-malam Ramadan. كان يبتعد عن بيته. Beliau pergi jauh dari rumahnya. يذهب إلى غار حراء. Beliau pergi ke Gua Hira. وزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها تكون قريبة منه. Dan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha sangat dekat dengan beliau. ثم صلى الله عليه وسلم يجلس بعض الليالي في هذا الغار. Kemudian Rasulullah tinggal di gua ini beberapa malam وحده. sendirian. وزوجته عليها السلام وخدمها قريب منه صلى الله عليه وسلم. Dan istrinya Khadijah dan khadimnya Khadijah itu dengan Rasulullah SAW dekat. قريب ولكن ليس في بيت خديجة. Khadijah itu posisinya selalu dekat bersama Nabi SAW, tetapi bukan Khadijah itu tinggal di rumahnya. ليس في بيتها وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان.
Jadi Khadijah tidak di rumahnya dan juga tidak bersama persis Rasulullah SAW di tempatnya. فقط هي قريبة منه صلى الله عليه Yang وسلم. jelas Khadijah itu selalu posisinya itu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار يذكر الله. Nabi SAW tinggal di gua ini يذكر الله تعالى berzikir kepada Allah Ta'ala قبل أن ينزل إليه الوحي، sebelum diturunkan kepada beliau wahyu, قبل أن يأتيه القرآن العظيم، sebelum datang kepadanya Al-Quranul Azim, قبل أن يعرف أنه رسول الله تعالى. sebelum Rasul tahu bahwa dirinya adalah Rasulullah SAW. كان صلى الله عليه وسلم يعتزل الناس. Ya, Nabi SAW dulu sebelum semua itu beliau selalu i'tizal, maksudnya selalu menjauh daripada lingkungan manusia. لماذا يعتزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghindar dari banyak manusia? أو لماذا يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ Atau kenapa Nabi beriktikaf di gua tersebut Shallallahu Alaihi Wasallam? هذا هو الاعتزال، هو الاعتكاف. I'tizal, ya, uzlahnya Nabi, menjauhnya Nabi dari manusia, itu adalah i'tikaf. فالله تعالى لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار نبيا من هذا الاعتكاف. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan i'tikaf ini setelah diangkat menjadi Rasul. فكان صلى الله عليه وسلم منذ أن جاءته النبوة ويعتكف في كل رمضان صلى الله عليه وسلم. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah angkat menjadi Rasul, beliau terus melanjutkan i'tikaf itu, tetapi melanjutkannya di setiap malam, di setiap bulan Ramadan. وكان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يعتكف كذلك في غار حراء. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa nubuah beliau, sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau memang selalu melakukan i'tikaf. لماذا صلى الله عليه وسلم كان يعتزل الناس؟ Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah, melakukan menjauh dari manusia? لأن الاختلاط ليل نهار بالحياة الدنيا يفتن القلب عن الله. Karena berhubungan dengan kehidupan duniawi, ya, setiap hari itu akan dapat mematikan hati. فيحتاج الإنسان أن يجلس مع نفسه. Maka manusia ini perlu dia itu menyendiri sendiri dengan dirinya. لذلك إذا دخل المعتكف Oleh karena itu, jika seorang manusia masuk ke tempat i'tikaf, لا يتعامل مع الناس إلا قليلا. janganlah dia itu berinteraksi dengan manusia lain kecuali sedikit saja. كذلك المسلم اليوم Seperti itulah kaum muslimin sekarang, يقلل الكلام في العشر الأواخر. ya, mempersedikit kalam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, حتى يتزود من الانفراد بالله تعالى. supaya ينفرد بالله تعالى. supaya dia bisa merasakan ketersendirian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. فيذكر الله بقلبه لا بلسانه. Maka dia berzikir nanti kepada Allah dengan hatinya, bukan dengan lisannya. ثم يفكر دائما في إصلاح شؤون نفسه. Lalu tafakur terus, berpikir terus, ya, dalam hal dirinya. هل هذا القلب مقبل على الله تعالى أم بعيد عنه؟ Apakah hati ini sudah menghadap kepada Allah Ta'ala atau sangat jauh dari Allah Ta'ala? يحتاج الإنسان أن يجلس مع نفسه. Perlu loh manusia itu, ya, sekali-sekali gitu, ya, atau selalu dia tuh duduk sendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, حتى يفكر في سيره إلى الله. sampai dia tuh bisa berpikir bagaimana jalan yang telah dia tempuh kepada Allah. هل أنا في هذا الطريق المستقيم أم أنا أنحرف عنه؟ Apakah aku sudah berada di jalan yang lurus atau sudah justru berbelok? ذكر الله تعالى إن خرج من القلب أصلح الجوارح. Zikir kepada Allah Ta'ala, kalau dia sudah benar di dalam hati, maka dia akan nanti lahir di
perbuatan anggota tubuh. فيحتاج المسلم إلى الاعتكاف. Maka kaum muslimin sangat perlu melakukan iktikaf. لماذا؟ Kenapa? حتى يتعلموا ذكر الله بالقلوب لا باللسان. Sampai dia merasakan zikir kepada Allah itu bukan dengan lisan, tetapi dengan hati. نعتكف Kita beriktikaf حتى نتعود على كثرة الانفراد بالله تعالى والبعد عن الدنيا. supaya kita terbiasa kita ini menyendiri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada keburukan manusia. فنتعلم الزهد في الدنيا. Maka kita dapat beramal dengan zuhud daripada dunia. ونتعلم الإقبال على الآخرة. Dan kita نتعلم الإقبال على الآخرة. dan kita belajar bagaimana kita itu menuju kepada hari akhirat. سبحان الله. Subhanallah. اليوم نحن في رمضان. Sekarang hari ini kita berada di dalam bulan Ramadan. نتكلم عن سورة العلق. Kita berbicara tentang surat Al-Alaq. أول ما نزل من القرآن. Yang pertama sekali surat yang diturunkan daripada Al-Quran. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. Ini surat diturunkan kepada Nabi di bulan Ramadan. فهذا من جميل لطف الله بنا وكرمه أن جعل هذه السورة في هذه الأيام. Maka ini adalah karomah Allah ya, kelembutan Allah sudah membuat kita membahas surat Al-Alaq ini sekarang di bulan Ramadan. نحن لم نرتب أن تكون السورة في رمضان. Kita nggak pernah merencanakan, kita nggak pernah menyusun membaca surat ini di bulan Ramadan. نحن بدأنا من سورة الناس. Kita dulu mulai dari surat An-Nas, ثم وصلنا الآن إلى سورة العلق. lalu kita sekarang sampai di surat Al-Alaq. فالله أكرمنا اليوم. Maka Allah memuliakan kita pada hari ini. نتحدث عن هذه السورة الكريمة في هذه الليالي المباركات. Kita mengkaji surat yang mulia ini, surat yang berkah ini pas di malam di hari حتى Ramadan. نتكلم عن نزول القرآن. Sampai kita akan membahas tentang turunnya Al-Quran. نتكلم عن الاعتكاف Kita berbicara tentang iktikaf في شهر القرآن والاعتكاف. di bulan diturunkannya Al-Quran ini والاعتكاف. dan iktikaf. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعيدا عن المشركين. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk menjauh daripada kehidupan orang-orang musyrikin. يذكر الله تعالى Beliau berzikir kepada Allah حتى Ta'ala يصلح قلبه صلى الله عليه وسلم. sampai memperbaiki hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. كل ذلك ولا يعلم أنه سيصير نبيا صلى الله عليه وسلم. Semua itu harus diketahui bahwasanya sebenarnya itu adalah perjalanan beliau untuk dijadikan Nabi Allah Ta'ala. جاءه جبريل عليه السلام وهو في هذا الغار يتعبد. Lalu Jibril mendatangi beliau dan beliau sedang berada di dalam gua. فرآه على صورته. Maka Rasulullah melihat Jibril dalam rupanya yang asli. هذه الصورة 600 جناح. Jibril alaihissalam itu tubuhnya itu memiliki 600 sayap. نعم. جناح 600. Oke, di satu sayapnya memiliki 600 sayap. وكل جناح مثل السماء والأرض. Dan semua sayap itu memenuhi langit dan bumi. هذا مخلوق عظيم. Ini makhluk yang sangat besar. جاءه في أول مرة Mendatangi Nabi Muhammad untuk pertama kalinya في صورته الحقيقية، صورة الملك العظيم. dan justru dalam bentuk rupanya yang asli. مع أنه سيأتيه بعد في صورة الرجل. Dan padahal nanti setelah itu beliau Jibril akan selalu mendatangi Nabi SAW dalam rupa manusia. لماذا يأتيه في صورته الحقيقية في أول مرة؟ Kenapa justru untuk pertama sekalinya berjumpa Jibril malah
berjumpa Nabi dengan bentuknya yang asli. لماذا لم يأتي جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة في صورة رجل؟ Kenapa tidak perjumpaan pertama itu Jibril datang dengan bentuk manusia saja? حتى يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهيبة الوحي وعظمته. Itu supaya Nabi merasakan haibah dan merasakan kebesaran ya dan kemuliaan kewibawaan daripada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta la ya'ti asy-syaitan fayaqul hadza jinniyun ja'aka. Dan supaya tidak datang setan nanti mengatakan kepada Nabi, oh ini adalah jin yang datang kepada kamu. Ja'ahu Jibril fi suratihi. Jadi Jibril itu benar-benar datang kepada Nabi dalam bentuk rupanya yang asli. Thumma akhadhahu wa dhammahu ila sadri. Lalu Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jama'ahu ila sadri. Jibril memeluk Rasulullah SAW sampai ke dadanya. Limadha yamsikuhu? Kenapa Jibril memeluknya? Limadha yadhummuhu ilayhi bishiddah? Kenapa Jibril memeluk Rasulullah dengan sangat kuat? Kana min al-mumkin an yaqifa amamahu wa yukallimu faqat. Kan bisa saja Jibril itu cukup saja berdiri di depan lalu berbicara, sudah nggak usah dekat-dekat gitu kan. Lakin Allah Ta'ala takarrama fafa'ala Jibril hadha bi amri min Allah Ta'ala. Lakin Allah Ta'ala takarrama fa amara Jibril an yaf'ala hadha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan takarrama man? Allah. Nah, fa amara Jibril an yaf'ala hadha. Maka Jibril diperintahkan Allah untuk Allah memerintahkan Jibril untuk melakukannya. Limadha? Kenapa? Hatta la yukhayyalu lin-nabiy annahu khayal. Hadha wahyun haqiqi anta talmisuhu al-an. Supaya Nabi tidak menganggap itu sebagai khayalan saja. Supaya Nabi benar-benar merasakan bahwa ini real, ini nyata dari Allah. Akhadhahu wa jadhabahu biquwwah thumma qala iqra. Jadi Jibril memeluk Rasulullah dengan kuat, lalu Jibril mengatakan, bacalah. Qala ma ana biqari. Lalu Rasul menjawab, aku apa? Ma ana biqari. La a'rifu al-qira'ah. Saya tidak pandai membaca. Qala iqra. Akhadhahu thumma arsalah. Dhammahu thumma arsalah. Hadhihi al-marra al-ula. Lalu dipeluk lagi sama Jibril. Lalu dibilang bacalah. Qala ma ana biqari. Ya, Rasul bilang lagi, aku tidak bisa baca. Fadhammahu marratan thalithah. Lalu dipeluk lagi untuk yang ketiga kali. Qala iqra. Bacalah. Qala ma ana biqari. Jawab lagi sama Nabi, saya tidak bisa baca. Limadha thalatha marrat? Kenapa 3 kali? Kana marra wahida iqra ma ana biqari yuqri'uhu. Kan cukup yang pertama itu aja kan, pas Nabi bilang aku tidak bisa baca, ya sudah Jibril langsung membacakan kepada Nabi, kan bisa begitu. Kullu hadhihi ta'kidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annaka lasta fil khayal. Ini semua rangkaian ini adalah untuk meyakinkan ya Nabi bahwasanya ini semua proses ini bukan khayalan, bukan ilusi. Thumma qara'a Jibril alaihi salam, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Wa intaha al-liqa'u. Lalu barulah setelah 3 kali itu Jibril pun membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq hingga akhir. Min al-ayat al-ula wa hatta nihayati al-ayat al-khamisah. Dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Walidzalik, oleh karena itu, nahnu sanahtarimu hadzal hadath asy-syarif. Kita akan memuliakan percakapan ini, peristiwa ini. Fala nufassir al-yawm illa al-5 ayat al-awwal. Maka insyaallah pada hari ini kita tidak akan menafsirkan kecuali hanya 5 ayat pertama saja. Li'annaha awwalu ma nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqat.
Karena inilah 5 ini saja yang pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة وقد عادت إلى البيت في هذه الليلة. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi mencari Khadijah, dan Khadijah ternyata sudah pulang ke rumahnya. ثم أخبرها صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني دثروني دثروني غطوني بالثياب. Lalu Nabi SAW pun mendapati Khadijah ya di rumahnya, dan Nabi mengatakan, selimutin aku, selimutin aku. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتعش. Ternyata Nabi sangat kedinginan. فقالت لا يخزيك الله أبدا لا تخف. Lalu Khadijah berkata kepada Nabi, Allah tidak akan menghinakan kamu selamanya. Kamu jangan takut. هو صلى الله عليه وسلم يقول لقد خشيت على نفسي أنا خفت. Aku takut atas diriku, aku sangat takut, kata Nabi. فقالت له استريح رضي الله تعالى عنه. Lalu Khadijah mengatakan, istirahat ya Rasulullah. ثم بعد قليل سألته. Kemudian setelah istirahat beberapa lama baru tuh Khadijah bertanya. فحكى لها صلى الله عليه وسلم كل ما حدث. Lalu Nabi SAW pun menceritakan kepada Khadijah peristiwa yang terjadi tadi. انظر إلى هذه الزوجة العظيمة. Coba lihatlah pada istri yang sangat agung ini. قالت والله لا يخزيك الله أبدا أنت لا يصيبك خزي من الله أبدا ولا مهانة ولا ذل. Khadijah berkata, Allah selamanya tidak akan menyakiti kamu, tidak akan menghinakan kamu. Yukhzi yani مذلة ولا لا يسبب لك ألم ولا خزي ولا مهانة. Allah tidak akan menyakiti kamu, Allah tidak akan menghinakan kamu. Semua. الله يحبك. Allah itu mencintai kamu. لماذا؟ Kenapa? إنك لا تصل الرحم. Karena kamu sudah menyambung tali silaturahmi, وتساعد الفقير. dan kamu selalu membantu orang-orang fakir. تحمل الكلة وتكسب المعدومة. كل من عنده مصيبة أنت تساعده. Dan kamu selalu membantu orang-orang yang ditimpa musibah. عددت له رضي الله تعالى عنها صفات تمنعه من الخزي والذل والمهانة. Ya, Khadijah menampakkan segala sifatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak Allah يحفظه بها. bahwasanya Allah menjaganya. لذلك Oleh karena itu, لابد أن نفكر في هذه الصفات haruslah kita memikirkan sifat-sifat ini التي تكلمت بها أمنا خديجة رضي الله تعالى. yang mana Khadijah telah berbicara tentangnya. فنتعلم صلة الرحم. Maka kita belajar tentang silaturahim, ومساعدة المحتاج, lalu membantu orang-orang yang membutuhkan, وإعانة الناس على مصائبهم, dan membantu manusia atas musibah yang menimpa mereka. لابد أن نتعلم هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. Kita harus belajar daripada yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah tadi, ya, yang mana itu adalah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لماذا أنزل الله عز وجل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa? لماذا أنزل الله تعالى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? العرب كانوا مشركين. Orang Arab dulu adalah orang-orang musyrikin. والروم والفرس كانوا ظالمين. Dan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia dulu adalah orang-orang yang zalim. وبنو إسرائيل نزل إليهم الأنبياء جميعا فلم يستقيموا. Dan orang-orang Bani Israel, bangsa Israel, sudah Allah turunkan kepada mereka nabi-nabi, tetapi justru mereka tidak menempuh jalan yang lurus. فإذا نظرت إلى العالم كله, maka jika kamu melihat kepada dunia semuanya, لعلمت أنه ينبغي أن تكون هناك رسالة جديدة. maka kamu pasti akan berpikir bahwasanya sudah sepatutnya, sudah pantas Al-Quran itu turun di tempat itu. كان العالم بحاجة إلى هذه الرسالة. Kenapa? Karena alam dunia ini sangat butuh kepada risalah Nabi. ظلم ينتشر في الأرض.
kezaliman menyebar di seluruh dunia. Ibadatun lil jinni wasyayatin wal asnam. Peribadatan itu semuanya kepada jin, syaitan dan berhala-berhala. Ahlul kitab harrafu wa ghayyaru kutubahum. Ahlul kitab harrafu wa ghayyaru kutubahum. Para ahli kitab mereka merubah-rubah isi kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka. Fakana an-nasu bihajah ila risalatin jadidah. Maka manusia ini butuh kepada risalah ini. Fajaat risalatul Quran. Maka datanglah risalah Al-Quran ini. Wa hadha a'zamu hadath fi at-tarikh al-insani. Dan ini adalah peristiwa yang paling besar di dalam sejarah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tafaddala alaina fa anzala al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, mengutamakan kita, maka Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran a'zamu kitab. Al-Quran adalah kitab yang paling besar, Khairu kitab. sebaik-baik kitab. Ja'a bihi khairu malak. Yang datang kepadanya membawanya adalah juga malaikat yang paling baik, Ala khairi rasul. kepada rasul yang paling baik, Ila khairi ummatin biiznillah juga ta'ala. kepada umat yang terbaik. Kanatil bashariyatu amya. Dulu manusia ini adalah orang-orang gila. Kanatil bashariyatu ka'annaha la tara an-nur ta'ishu fi adh-dhalam. Ya, mereka tidak melihat nur, tidak melihat cahaya, semuanya penuh dengan kegelapan. Falamma ja'a al-Qur'anu ja'a an-nur. Maka ketika datang Al-Quran, datanglah cahaya itu. Allah subhanahu wa ta'ala fa anzala hadha al-Qur'an kitab al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai kitab ilmu. تقول للإنسان Mengatakan kepada manusia, تريد الكمال الإنساني عليك بهذا الكتاب. kamu menginginkan kemanusiaan yang sempurna, maka bacalah kitab ini. الآن Sekarang لنبدأ في تفسير هذه الآيات. mari kita memulai tafsir ayat ini. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. اقرأ يعني أتلو. Iqra yaitu bacalah. إذن هناك شيء متلو. Jadi di sana ada sesuatu yang dituntut. لكن جبريل عليه السلام ليس معه مصحف ليقرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. Tapi Nabi SAW tapi Jibril alaihissalam tidak memegang mushaf. Apa yang mau dibaca? لأن التلاوة نوعان. Karena membaca itu ada dua macam. إما أن نتلو من كتاب. Apakah kita membaca dari kitab, وإما أن يقول أحد فنقول مثله. atau kita mendengarkan seseorang, ya kalam seseorang, lalu kita menirunya. فلذلك جبريل يتلو يقول. Maka Jibril itu membacakan dengan lidahnya, والنبي dengan صلى lisannya. الله عليه وسلم يتبع قراءته. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti bacaan Jibril. إذن هناك متلو. Jadi di sana ada yang dibaca, وهذه تلاوة. yaitu tilawah. الباء هنا. Alba, huruf ba di sini. اقرأ بي. هذه يقول المفسرون إما أن تكون اقرأ مبتدئا باسم ربك. Iqra bi. Para mufassir mengatakan bahwasanya ba di sini bisa bermakna mubtadi'an. Bacalah dengan memulai. Maknanya اقرأ وقل بسم الله. Bacalah dan katakan bismillah. وقال بعض المفسرين بل المعنى. Dan berkata sebahagian mufassirin, اقرأ مستعينا بسم الله. Bacalah dengan sambil meminta pertolongan dengan nama Allah. اقرأ متبركا بذكر الله. Bacalah dengan mutabarikan. Bacalah dengan mengambil, ya, bacalah dengan sambil gitu ya, mengambil keberkahan.
لذلك نحن في بعض المجالس إذا افتتحنا نقول نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لنزول البركة. Oleh karena itu kita di dalam majelis itu selalu membaca Bismillah supaya turun barokah. لأن اسم الله تعالى مبارك. Karena nama Allah itu penuh keberkahan. المعنى إذن Maknanya jadi وأنت تتلو القرآن استعن بالله. dan kalau kamu baca Al-Quran maka minta tolonglah kepada Allah. وأنت تتلو القرآن انوي البركة. Dan kamu kalau membaca Al-Quran maka niatlah supaya diturunkan berkah. ولذلك قال ربك. Oleh karena itu Allah berfirman Rabbik. اقرأ بسم الله الذي خلق. لم يقل هذا القرآن. Yaitu Iqra, bacalah dengan nama Allah. Al-Quran lam yaqul hadha. Tapi kan Al-Quran tidak mengatakan itu, tidak mengatakan Iqra bismillahi. Innama qala bismi rabbik. Tapi Al-Quran mengatakan Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Limadha ja'a bi kalimat ar-rabb? Kenapa mesti datang dengan kata Rabb? Lianna ar-rabb ma'na al-khaliq. Karena Rabb itu adalah pencipta. وهذا سيناسب خلق الإنسان من علق. Dan ini nanti maknanya cocok dengan allazi khalaqa, yang telah menciptakan manusia. الأمر الثاني, yang kedua, معنى الرب المصلح لأحوالك. Makna Rabb adalah yang memperbaiki segala kondisinya. فأنت تقرأ القرآن لإصلاح أحوالك. Maka kamu membaca Al-Quran itu adalah untuk memperbaiki kondisi kamu. لا نقرأ فقط لنحصل الحسنات. Jangan kamu membaca Al-Quran itu supaya kamu mendapatkan kebaikan saja. إنما نقرأ لنحصل الحسنات ولنتربى ونصلح أحوالنا. Kita ini membaca Al-Quran ini untuk ولنتربى ولنصلح أحوالنا. Untuk mendapatkan kebaikan dan juga untuk mentarbiyah diri kita dan memperbaiki keadaan kita. لماذا نقرأ باسم ربنا؟ Kenapa kita membaca dengan nama Tuhan kita? قال الذي خلق، أي لأنه الذي خلقك. Allah berfirman الذي خلق, artinya yang telah menciptakan. فاستعن بالله. Maka minta tolonglah kepada Allah. تبرك بذكر الله. Ambillah keberkahan dengan menyebut nama Allah. فافتتح تلاوتك بذكره. Maka bukalah tilawah ini dengan menyebut namanya. فهو الذي يصلح أحوالك. Karena Allah lah yang telah memperbaiki keadaan kamu. وهو الذي تفضل عليك وخلقك. Dan dialah yang telah mengutamakan kamu dan telah menciptakan kamu. الله سبحانه وتعالى تفضل على البشر. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan manusia ini. انظر إلى كلمة خلق. Lihatlah kepada kalimat khalaq. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق وانتهت الآية. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Lalu selesai ayatnya. خلق من؟ Menciptakan siapa? لم تقل الآيات. Ayat itu di ayat pertama itu belum menyebutkan menciptakan siapa, kan begitu. فالآية الثانية تخصص هذا العموم. Maka lalu di ayat kedua itulah dia yang mengkhususkan kalimat yang umum tadi. خلق قال خلق الإنسان. Khalaqa allazi khalaq, yang telah menciptakan, khalaqal insan, yaitu menciptakan manusia. هذا هو المعنى الأول. Ini dia makna yang pertama. المعنى الثاني Makna yang kedua, أنه خلق كل شيء. bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatu. فحذفت كلمة كل شيء. Maka dihapus itu kalimat kulla syai, segala sesuatu. فأصل الكلام. Maka asal kalimatnya اقرأ باسم ربك الذي خلق كل شيء. bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. لكن المعنى لن يكون السياق الكلمات لن تكون جميلة إذا قيل هكذا. Tetapi kalimatnya itu kurang indah kalau dibaca sepanjang itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa kulla syai. Kurang indah.
لذلك Oleh karena itu جاءت خلق وانتهت الآية. datang kalimat khalaq, dah cukup, selesai ayat di situ. وانظر إلى تناسق الحروف في الآية الأولى خلق والثانية علق. Lalu lihatlah keserasian huruf, ya. Ayat pertama itu khalaq, ayat yang kedua alaq, sama-sama lam qaf gitu. Serasi dia. هذا يسمى تناسب الألفاظ. Ini dinamakan dengan tanasub alfaz, keserasian ayat. يسمونه توافق الفواصل أواخر الآيات. Mereka menyebut dengan kesesuaian antar huruf yang terakhir di antar ayat. الله سبحانه وتعالى تكرم على الإنسان فخلقه. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia yang telah diciptakannya ini. خلق الإنسان خلق كل إنسان سوى آدم. Khalaqal insan, yaitu Allah menciptakan manusia selain Adam. من علق. Daripada الدم الذي يتعلق بالرحم. daripada segumpal darah, yang mana darah itu bergantung di rahim. الأصل في كلمة الإنسان في القرآن العظيم Asal kata insan di Al-Quranul Azim أنها تأتي لعموم الإنسان. bahwasanya dia datang dalam bentuk umum, al-insan, manusia. لكن قلنا هنا إلا آدم. Tetapi kita katakan di sini ayat kedua ini, semua manusia diciptakan dari darah kan, kecuali Adam. لماذا؟ Kenapa? لأنه مخلوق من طين. Karena Adam adalah makhluk yang diciptakan langsung dari tanah. فالمقصود بالإنسان هنا أبناء آدم. Maka maksud khalaqal insan, menciptakan manusia daripada segumpal darah, maksud insan, manusia di sini adalah anak-anak Adam. أي بدأ خلق الإنسان من علق. Yaitu Allah memulakan penciptaan manusia ini dengan segumpal darah, الدم المعلق darah بالرحم. yang bergantung di rahim. دم جامد Darah yang padat تعلق في الرحم. yaitu tergantung di rahim. وهنا سؤال. Di sini ada pertanyaan. الإنسان خلق من نطفة أم من علق؟ Manusia itu diciptakan dari nutfah, ya, dari nutfah, dari tetes mani itu. الدم الصغير نقطة الدم الصغيرة هذه تسمى نطفة. Yaitu setetes darah yang sangat kecil atau dari segumpal darah, mana yang benar? الإنسان في القرآن العظيم manusia di dalam Al-Quranil Azim خلق من نطفة diciptakan dari nutfah, ثم علقة lalu alaq, segumpal darah, ثم مضغة lalu menjadi daging, قطعة لحم أكبر. ya, menjadi daging yang besar, ثم خلق له العظام lalu diciptakan untuknya tulang-tulang, وكسي العظام لحما. lalu tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. لكن القرآن هنا Tetapi Al-Quran di sini قال خلق الإنسان من علق ولم يقل خلق الإنسان من نطفة. Allah menciptakan manusia daripada segumpal daging, bukan Allah menciptakan manusia dari setetes darah yang sangat kecil. مع أن النطفة أول. Padahal nutfah itu kan yang pertama. هل هناك جواب؟ Apakah ada yang bisa menjawab? نقول Kita mengatakan, أنا فقط أسأل saya hanya bertanya حتى نفكر sampai kita berpikir. ثم أنا سأجيب. Kalau kemudian saya akan menjawabnya. العلق هنا Segumpal darah di sini تناسب خلق. serasi dengan, cocok dengan kata kholak di ayat pertama. ألف لام قاف لام قاف. Ya, ada lam qaf dengan lam qaf. هذا أولا. Itu yang pertama. فهناك تناسب في النطق. Jadi itu supaya dia sama pelafazannya di lisan. الأمر الثاني Yang kedua, النطفة من أين تأتي؟ nutfah. Dari mana datangnya? النطفة معناه خروج المني من الرجل. Nutfah itu datangnya daripada mani yang datang dari laki-laki. لكن هل كل نطفة
Tetapi apakah semua nutfah تتحول إلى علق؟ akan berubah menjadi لا ليس. segumpal daging? Ya, tidak semua. ليس كل نطفة تتحول إلى علقة. Ya, tidak semua tidak semua sperma itu akan berubah menjadi daging, ya kan? أما العلقة Adapun segumpal daging, فهذا دم من المرأة والرجل معا. Ini adalah, alaq ini adalah segumpal darah yang berasal dari laki-laki dan perempuan. أما النطفة Adapun nutfah, فهذه البداية من الرجل فقط. maka ini adalah dari laki-laki saja. والإنسان مخلوق من ذكر وأنثى. Dan manusia ini adalah makhluk yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan. ولذلك جاءت كلمة علق وليست نطفة. Oleh karena itulah di sini datang dengan kalimat alaq, segumpal darah, bukan Nutfah. setetes nutfah, setetes sperma tadi. كلمة إنسان هنا كل إنسان إلا آدم. Kalimat insan ini di sini artinya adalah semua manusia kecuali Adam. ليس المقصود مفرد فقط. Jadi di sini mufrad, maksudnya bukan mufrad saja, bukan satu orang manusia saja. إنما هذا كل إنسان. Ini mencakup semua manusia. لذلك لم يقل من علقة. Oleh karena itu tidak disebut dengan min alaqah, pakai tamar butoh gitu ya. Min alaqah. لأنه علقة هذا مفرد. Karena kalau dia alaqah pakai tamar butoh, alaqah, itu dia berarti satu aja. فإذا كان الإنسان مفرد ستأتي علقة. Maka kalau al-insan di situ maknanya adalah satu orang, pasti di belakang itu alaknya itu juga pakai alaqah. هذا السؤال المهم الآن. Ini adalah soal yang penting sekarang. ما هو؟ Apa itu? لماذا الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان خلقناك من علقة؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, kami telah menciptakan kamu daripada alaq, daripada segumpal darah. أنت أيها الإنسان مخلوق من دم هكذا صغير. Kamu wahai manusia adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah yang sangat sedikit itu. كيف نعلم الجواب؟ Bagaimana kita mengetahui jawabannya? الجواب سيأتي في الآية السادسة. Nanti jawabannya akan datang di ayat ke-6. أن الإنسان يتكبر Bahwasanya manusia itu selalu takabur وينسى من أين خلق. dan dia lupa dari mana dia diciptakan. فلذلك يذكره الله في الآية الثانية. Oleh karena itu Allah mengingatkan mereka di ayat yang kedua, أنت مخلوق من شيء صغير. kamu adalah makhluk yang diciptakan dari sesuatu yang sangat kecil. فلماذا تتكبر؟ Lantas kenapa kamu itu selalu takabur? كيف تطغى وتشعر أنك شيء كبير Bagaimana kamu merasa diri kamu besar وأنت بدأت صغيرا حقيرا؟ dan kamu itu dimulai dari sesuatu yang kecil dan hina. اقرأ Bacalah, وربك الأكرم. dan Tuhanmu yang paling mulia. لاحظ أن الآيات تقول ربك مرة ثانية. Coba perhatikan bahwasanya ini ayat dibaca lagi Rabbuka untuk kedua kali. لم يقل اقرأ والله الأكرم. Dan tidak disebut Iqra wallah. Bacalah dan Allah yang paling mulia, enggak gitu ya. الآية الأولى اقرأ باسم ربك، الثالثة اقرأ وربك. Di ayat yang pertama Iqra bismi rabbik, ya, rabbik. Di ayat yang ketiga juga Iqra wa rabbuk lagi. إذا قرأت كلمة في القرآن Maka jika kamu membaca kalimat-kalimat di Al-Qur'an, تأتي بصفة من صفات الله. dia akan datang dengan sifat-sifat Allah. الرب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن. Rabb, ya, Tuhan yang mencipta ya, Malik, Raja, أو خالق كل شيء. Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. لا بد أن تفهم Kamu harus memahami أن هذه الكلمة kata-kata ini itu جاءت هنا datang di sini, لأنها ستناسب المعاني. ya, dia akan menyesuaikan dengan makna yang pas, yang sesuai gitu. أنت بحاجة Kamu butuh kepada إلى ربك Tuhan kamu الذي يصلح حالك. yang telah memperbaiki kondisi kamu. البشرية كانت ضالة.
manusia ini dulu adalah sesat. فالله تعالى سيصلح حالهم بالقرآن. Maka Allah akan memperbaiki keadaan manusia dengan Al-Quran. ويكرر يقول اقرأ باسم ربك اقرأ وربك. Dan diulangi, Iqra bismi rabbik, Iqra wa rabbuk. كررت كلمة اقرأ وكررت كلمة رب. Diulang-ulang kalimat Iqra, diulang-ulang kalimat Rabb. لم يقل اقرأ باسم الرب. Kalimatnya bukan Iqra bismi Rabb أو اقرأ والرب الأكرم. atau Iqra wa rabbun akram, bacalah dan Tuhanmu yang. لكنه يقول اقرأ وربك اقرأ باسم ربك. لماذا الكاف؟ Tetapi dibaca dia tidak Iqra wa rabb, Iqra bismi rabbi, enggak ya, tapi ada kafnya gitu supaya bacanya itu Iqra wa rabbuk, Iqra bismi rabbik, ada kafnya. الكاف مقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم. Maksud kaf di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فجاء بذكره صلى الله عليه وسلم تعظيما له هنا. الله يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ayat ini datang dengan menyebut nama Nabi untuk memuliakannya, untuk membesarkannya. Nabi أنت إذا رأيت كلمة أنت, kamu jika kamu melihat kalimat anta أو الكاف atau kaf, وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم, dan dia sedang mengkhitab Nabi sallallahu alaihi wasallam, هذا زيادة محبة له صلى الله عليه وسلم. ini berarti adalah tambahan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi الله wasallam. يهتم برسوله صلى الله عليه وسلم. Allah sangat memperhatikan, sangat fokus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. انظر ربك الأكرم. Lihatlah Rabbukal Akram, Tuhanmu yang paling mulia. كرمه كبير عظيم. Kemuliaan Allah itu besar. لم يقل اقرأ وربك أكرم. Tidak dibaca Iqra وربك أكرم. wa rabbuka akram. لماذا جاءت الألف واللام؟ Enggak pakai alif lam gitu ya. Kalau ini kan pakai alif lam. Iqra wa rabbukal akram. جاءت الألف واللام Datang alif lam di al-akram ini لتقول لك untuk mengatakan kepada kamu, كرم الله لا يشابهه كرم. kemuliaan Allah itu tidak ada yang bisa menyamai kemuliaannya. مهما ترى من كرم البشر فلا يصل إلى كرم الله. Walaupun kamu melihat kemuliaan daripada atau kamu melihat kebaikan daripada semua manusia, tidak ada kebaikan manusia ini yang mengimbangi, menyamai kebaikan Allah. كرم الله أكمل كرم. Kebaikan Allah, kemuliaan Allah itu sesempurna-sempurnanya kebaikan. ومن كرمه سبحانه الذي لا يشابهه كرم. Dan di antara kebaikannya yang tidak ada yang bisa menyamai kebaikan itu, أنه علم بالقلم. bahwasanya Allah menciptakan, bahwasanya Allah mengajarkan manusia dengan kolam. كلمة الذي Kata alladzi تبين علة ما قبلها. menjelaskan sebab yang sebelumnya. تقول ربك الكريم لأنه علمك. Ayat ini mengatakan Tuhan kamu baik, kan begitu. Lima. Kenapa? Karena alladzi 'allama. Tuhan kamu udah mau mengajarin kamu. علم بالقلم. Mengajarkan dengan pena. الله علم من بالقلم؟ Allah mengajarkan siapa dengan pena? علم آدم الأسماء كلها. Mengajarkan Adam semua nama-nama benda. فأول من تعلم الكتاب والقلم والعلم هو آدم عليه السلام. Maka orang pertama yang belajar ya itu adalah Adam alaihi salam. انظر علم بالقلم. Yalah, 'allama bil qalam. وسورة القلم السورة الثانية في النزول. Dan lihatlah yang telah mengajarkan dengan pena. الذي علم بالقلم. هنا كلمة القلم. والسورة الثانية التي ستنزل سورة القلم. Dan surat yang kedua nanti setelah turun Al-Alaq ini adalah pas ya yaitu surat Al-Qalam juga. لماذا؟ Kenapa? هنا القلم والكتابة. Di sini ada pena, di sini ada kitab, وهنا القراءة. dan di sini adalah bacaan, وهناك الكتابة في سورة القلم. dan di sini adalah
penulisan, menulis ya di dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala yaqul min ni'ami 'alaikum an 'allamtukumul kitaba wal khatt. Allah ingin mengatakan kepada kamu bahwasanya daripada nikmat-nikmat Allah kepada kamu itu adalah kamu itu sudah diajarkan Allah dengan pena dan kitab. Limadha al-kitaba muhimma fi hayatin nas? Kenapa kitab ini ya, buku ini sangat penting di dalam kehidupan manusia? Takhayyal al-an law lam yakun hunaka kitabah. Coba bayangkan ya, kalau sekarang tidak ada yang namanya buku. Idza lam yakun hunaka aqlam. Jika tidak ada di sana yang namanya pena. Hal yujad syai' yuktab fi al-masahif? Apakah ada di sini tulisan? Ma khalas la yujad qalam. Enggak ada pena kan? La yujad ta'allum al-kitabah. Tidak ada belajar kitab. Hal kunta sata'lam qasas an-nas bil qira'ah? Apakah kamu tahu kisah manusia abra at-tarikh? Ya, kecuali dengan membaca ya sejarah. Man sayahfazu kull shay? Siapa yang bisa menghafal semuanya? Ana al-an law qulta lak a'tini raqam Ustaz Haris. Saya sekarang mengatakan, berikan saya nomor Ustaz Haris. Hal tahfazu? Apakah kamu menghafalnya? Wa fulan wa fulan wa fulan hal tahfazu? Ini nomor si Puno, nomor ini, nomor ini. Madza sataf'al? Kamu bisa menghafalnya? Apa yang kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu تقول خلاص أنا كتبت الرقم هنا من قبل رقم كذا 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 هكذا. Ya udah kamu catat kan? Kamu catat nomor ini, kamu catat. القلم هذا نعمة من الله تعالى. Maka kolam, pena itu nikmat dari Allah Ta'ala. لماذا؟ Kenapa? لأنه يكتب لنا كل ما نحتاج إليه. Karena pena sudah menuliskan untuk kita semua yang kita butuhkan. الطبيب Dokter يكتب لك العلاج. dia menuliskan kepada kamu, ثم تأخذ الورقة menuliskan kepada kamu obat, lalu memberikan تذهب بعيدا لصيدلية memberikan kepada kamu resep, lalu kamu pergi ke apotik, ثم تعطيه. lalu apotik pun memberi kamu obat. ينظر Apotik melihat, يعطيك الدواء. lalu apotik memberi obat. أكثر الأطباء في العالم Yang paling banyak dokter di dunia لا يتعاملون إلا هكذا. ya, kebanyakan dokter di dunia itu dia tidak bekerja kecuali seperti itu aja. يكتب لك الدواء. Nulis obat, يعطيك الورقة. ngasih kamu kertas, تذهب إلى الصيدلية تأخذ lalu الدواء. kamu pergi sendiri ke apotik, lalu kamu ambil obat. لو قال لك Kalau dia mengatakan kepada kamu, ما عندنا ورق، kami nggak ada kertas nih, kata dokter, أنا لا أعرف الكتابة، saya tidak tahu menulis. أنت ستأخذ دواء كذا وكذا وكذا، هل تستطيع أن تذهب إلى الصيدلية تفعل Kamu هذا؟ ambil saja obat ini, obat ini, obat ini. أنت ستنسى. Kamu akan lupa. أما القلم، Adapun pena, القلم لا ينسى. pena tidak pernah lupa. كل شيء مكتوب. Semua ditulisnya. نقول هناك اتفاق. Ya, kita katakan, nah di sini ada masa? اتفاق. Ada kesamaan. أنا وأستاذ حارس نعمل معا. Saya dan Ustadz Haris bekerja bersama. اتفقنا على أشياء Kami bersepakat atas sesuatu, لم نكتبها. tapi nggak kita tulis, kita buat perjanjian, ثم kita nggak buat. اختلفنا. Lalu kita akhirnya berbeda. هو يقول ما اتفقنا على هذا. Lalu saya mengatakan, kita nggak pernah buat kesepakatan seperti أنا itu. أقول له اتفقنا. Lalu saya mengatakan, kita dulu sudah أنت sepakat. نسيت. Lalu saya bilang, saya lupa. لا. الورق لا ينسى. Kalau kertas, dia tidak pernah lupa. القلم لا ينسى. Pena, dia tidak pernah lupa. وجود القلم في حياة الإنسان نعمة من الله تعالى. Adanya pena di dalam hidup manusia adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. كل شيء نكتبه. Semua ditulisnya. هذا التفسير الذي أقوله لكم الآن. Inilah tafsir yang ingin aku katakan. من أين جئت به؟ Dari mana aku mendatanginya? من كتب Datangkannya? التفاسير. Ya tentu dari kitab-kitab tafsir. هم يكتبون العلماء Mereka juga ulama menulis tuh منذ أكثر من 1000 عام. semenjak ribuan tahun yang lalu. ونحن الآن نقرأ كتبهم. Kita pun sekarang membaca kitab-kitab mereka. هذه نعمة عظيمة من الله تعالى. Ini nikmat Allah Ta'ala. لذلك الله تعالى يقول الله علمكم أيها البشر الكتابة والقراءة. Oleh karena itu Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam. Allah yang telah mengajarkan kamu wahai manusia dengan kitab dan pena. علم الإنسان
mengajarkan manusia, علم جنس الإنسان ما لم يعلمه. mengajarkan ini jenis manusia ini apa yang mereka tidak ketahui. علمهم كل ما يحتاجون إليه في شؤون حياتهم. Mengajarkan kepada mereka semua apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. وما يحتاجون إليه في إصلاح دينهم. Dan apa yang mereka butuhkan untuk memperbaiki agama mereka. الآن Sekarang انظر الآية الرابعة. lihatlah kepada ayat yang keempat, الذي علم. yang telah mengajarkan, علم. ya, mengajarkan. لا كلهم كتعلم. لا تفسرها كلهم كتعلم. melihat kata علم ayat 4 dan melihat kata علم ayat 5. Ya. Ya, ayat keempat itu allama, bukan ta'allama. Ya. لا يعني كلهم انظر كلمة علم هنا وهنا متكررة. Iya. Maaf. Coba Bapak Ibu lihat itu di ayat 4 dan kelima. Kalau yang pegang mushaf ya. Kata allama di ayat kelima juga allama. لماذا لم يقل الذي علم الإنسان الذي علم بالقلم الإنسان؟ Kenapa tidak saja mengatakan alladzi allama بالقلم الإنسان al-insana, langsung لماذا saja جاءت gitu. كلمة علم مرة أخرى؟ Kenapa datang lagi kata allama untuk kedua kalinya? تتكرر هنا الكلمات للتأكيد. Berulang kata allama di sini, di ayat kelima ini untuk menekankan حتى يقول لك sampai mengatakan kepada kamu, ولا تنسى هذه الكلمة dan jangan kamu lupa التي dengan سأقولها kata الإنسان. ini yang akan aku katakan untuk manusia. الإسلام دين العلم. Islam adalah agama ilmu. لذلك Oleh karena itu يهتم بالقلم. Allah memfokuskan kita dengan qalam, يهتم بالقراءة. lalu apa? Yahtam itu iya fokus ya. Yahtamnya ini kafif aku. يعتني أو Ya. Apa? يذكر لك كثيرا. Nah, ya menyebutkan kepada kita berulang-ulang gitu ya. Menyuruh kita untuk fokus kepada qalam, lihat kata qalam. والعلم. Lalu ilmu. أول 5 آيات 5 ayat pertama ini نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam تحدثه عن العلم فقط. membicarakan kepada kamu tentang ilmu saja sebenarnya. لم تقل له Tidak mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam قم فصلي. قم فصلي. berdiri lalu sholat. لم تقل له تزوج. Allah tidak berkata berdiri dan menikah. إنما قال Allah mengatakan kepada Iqra. Nabi, bacalah. الآية الثالثة اقرأ. Lalu ayat ketiga bacalah. الآية الرابعة علم. Ayat keempat belajar, mengajarkan بالقلم. dengan pena. الآية الخامسة علم ما لم يعلم. Ayat yang kelima telah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. حتى يقول لك إياك أيها المسلم أن تبعد عن العلم. Sampai supaya Allah mengatakan kepada manusia ini, wahai manusia, janganlah kamu jauh daripada ilmu. هذا الكتاب كتاب العلم. Ini kitab adalah kitab ilmu. هذا الدين دين العلم. Ini agama adalah agama ilmu. هذا النبي نبي العلم. Ini nabi adalah nabi ilmu. كيف هو لا يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ Bagaimana? Kan nabi tidak bisa membaca. لأنها المعجزة. Dan inilah yang namanya mukjizat. الذي لا يستطيع القراءة يأتي إليك بالقراءة والعلم. Allah. Yang mana nabi itu adalah orang yang tidak bisa membaca, tetapi dia bisa mendatangkan kamu semua ilmu. لأنه علم من الله تعالى. Karena ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa علم taala. عن طريق الملك. Ilmu lewat perantaraan malaikat. أعظم العلم علم الوحي. Semulia-mulianya ilmu adalah ilmu wahyu. نكتفي على هذا. Kita cukupkan sampai di sini. والله تعالى أعلم وأعلم. Allah taala a'lam. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم. جزاكم الله خيرا. إياكم. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi